So first, go to the command sa MD. So type nyo ito Java version. So Java version 17. So, then tapos go to the Google and type the Java D key 17. Then so daghan man diri download dun. So ang i-download na to is Windows 64 installer. So download to. So na-download naman download. So Apache Kafka. Then Apache Kafka. Then download Kafka. Then version. So dagang version. So version loading this 390. So dire sa binary si download. So Scala 2.12 Kafka. So doon. So download naman ako. Then ako sa file sa desktop. Desktop ay download i-extract nimo ang Kafka. Then browser, then go to the Windows, then i-slide folder, selected folder. Tapos window, so dito mo Kafka. Ako ra so nang gi-rename Kafka. Tapos ito ko sa edit environment. So na Kafka home. So na naman ko yung Kafka, so i-delete na ako. Then nag-new ko bago. Then type ko Kafka dot home. Tapos browse dictionary. So ito ka sa PC, this PC, then Windows then Kafka. Then okay. Then diri sa path is nata edit diri. So kaning Kafka bin. So diri na to. So diri to na ko sa type na to diri sa bin. Then copy na to. Tapos new. Then paste Kafka bin. Then okay. Sunod. So Windows Kafka config, then craft, then sa ubos na ay nakabutang dito na log bases. So kani tanong diri sa diri. So tanggal C slash Kafka, tapos Control S, then save na. Then diri sa server dito gyapon sa login base na nasa so login bases. So dito gyapon. So same ra gyapon sa atong kuan ganin na Kafka. Control S. Tapos Windows, ito ka sa Windows, then type sa MD. Tapos so natay ko under so kapihon naman yung bin Windows Kafka storage. I-type mo din sa CMD, then enter. So dara. So allow nimo. Then copy nimo na. Tapos i-pulihan mo ni ibutang mo. Copy paste to. Tapos copy nimo. Then type na po dito sa CMD. So tara, acting. Then bin Windows Kafka service start
config or dara type pa mo. Then so mana na download ang Kafka. Tapos magbuhat tapos ka og CMD. Tapos another reason ang copy nimo bin factory localhost kani copy nimo ni so dara mana so magkuanta diri sa CMD na pod. Then diri sa last copy na to, then type sa consumer publisher. So tara type na diri hello, then so wala ta so dara naabot na si hello chat, then hi, so dara hi. Go to the Google and type the RabbitMQ, download, then installing the RabbitMQ. So daghang process sa pag-install sa RabbitMQ. So naatay sundan o download. So dito sa Windows, so Windows installer, then sa ubos yan. So dara sa download installer. So dependency binary, so RabbitMQ required 64-bit of version as installed. So download na naman ko yung RabbitMQ, download naman ko, then download na. Tapos go to sa supported in Erlang is 28 Erlang is probably supported. Then nag-add to Erlang, download 27 Erlang, then download. So na-download naman ko sa Erlang. So go to the folder download. So dito sa RabbitMQ, then dara, then next install. Wait lang, install pa. Just wait, please stand by to install Erlang. Then close. Sa RabbitMQ naman, so next install. So murag yapon kung gibuhat sa Erlang, install sa RabbitMQ. Then allow.
then next, then finish. So X, then go to the notepad, then natin RabbitMQ, copy, then RabbitMQ on logs, so server command. So i-type mo dire, paste mo, then so dara Broker start, then go to the Erlang and localhost, so wala man, the site stop, so ato ta sa server service, then sa may talo diri ang RabbitMQ, so start, then restart, then X, so refresh, so wala yapon, so mag-reload, so na, so after the guess, then login, so yara ano siya, RabbitMQ, admin, connections, overview, so churn statistics,